बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में। इसको मनसूखी इंतकाल हिबा भी कहा जाता है। कैंसिलेशन कहते हैं मनसूखी को, म्यूटेशन कहते हैं इंतकाल को, और गिफ्ट कहते हैं हिबा को। वैसे तो कई इकसाम के म्यूटेशंस होते हैं, कई ज़राए से, कई जो है मीन्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर और गिफ्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सेल हो गया। ओरल गिफ्ट कहते हैं ज़ुबानी हिबा को, इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत को, और सेल कहते हैं बे को, फ़रोख्त को। अब अगर तो आपको मालूम हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी शख्स ने धोखा दे से, फ्रॉड के ज़रिए रेवेन्यू अथॉरिटी से मिली भगत करते हुए अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली है, उसका इंतकाल करवा लिया है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। वैसे तो केस टू केस डिपेंड करता है। फ़्रॉड के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, मुख्तलिफ जो है वे से फ़्रॉड कमिट किया जाता है। अब आपने साबित करना है कि ये फ्रॉड कमिट किया गया है, और उन्होंने साबित ये करना है कि फ़्रॉड नहीं बल्कि ये जेन्युइन चीज़ है। अब इसी जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें एक गिफ्ट को चैलेंज किया गया था, ओरल गिफ्ट को। इसका जो हवाला है मैं आपको पहले बता दूं, PLD 2015 लाहौर 103, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। यहाँ पे केस फायर हुआ था। नीचे दोनों लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजन है उसके ख़िलाफ़। अब इसके जो डेप्थ है उसमें जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप तक बर वक्त पहुंच सके। अब इसमें जो केस था ये ऐसे था कि नेफ्यू का मौक़िफ़ ये था, नेफ्यू के ख़िलाफ़ केस फाइल किया था भाई ने, डिसीज़्ड के, जो बंदा फोत हुआ था, जिसके बारे में ये बताया गया था कि उस शख्स ने मुझे इंतकाल के ज़रिए गिफ्ट किया था और इंतकाल जो है अफेक्ट करवाया था। उसके नेफ्यू के ख़िलाफ़ भाई ने केस फाइल किया, उस मुतवफ़ी के भाई ने केस फाइल किया। अब क्या मुतवफ़ी के भाई का कहना ये था कि ये जो इंतकाल हुआ है ओरल गिफ्ट का, ये नल एंड वाइड करा दिया जाए, ये धोखाधड़ी से करवाया गया। ये जबकि हालांकि जो डोनर था, जो मुतवफ़ी था या जो मेरा भाई था, वो मर्जुल मौत में मुब्तला था उस वक्त जब ये इंतकाल पर अमल दरामद किया गया। पैरालिसिस था, ब्रेन उसको दिमागी तौर पर मफलूज था। जबकि दूसरी तरफ जो नेफ्यू है उसका मौक़िफ़ ये था कि ये जो ओरल गिफ्ट करवाया गया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके ये डेट वगैरह है, इस तरह को ये उसका रोज़नामचा वाक़याती में इंदराज करवाया गया। अब जब ये केस कोर्ट में लाया गया तो ट्रायल कोर्ट से भी, फिर अपीलेट कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट है, और उसके बाद हाई कोर्ट में। अब ये कोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्वेशन दी ज़रा देख लेते हैं। अब दोनों के मौक़िफ़ को देखा गया, फिर एक लंबी जो है वो थोड़ा उसको पेरूजल किया गया उसका रिकॉर्ड का। तो ये चीज़ देखेगी कि क्या मेंटली तौर पर वो इनकेपेबल था, इनकेपेसिटी थी उस शख्स की, जिस पर के बारे में ये बताया गया है, डोनर के बारे में, कि उसने जो है हिबा किया गया अपने नेफ्यू को। अब ये चीज़ देखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जज साहिब ने, जो कोर्ट है उसने ऑब्ज़र्व की, जैसे कि रजिस्टर ऑफ डेथ। अब रजिस्टर ऑफ डेथ का जब पेरिजुल किया गया तो उसमें कॉज ऑफ डेथ को देखा गया कि वाकई जो वजह मौत थी उसमें क्या लिखा गया। तो उसमें यह लिखा गया था ब्रेन पैरालिसिस, यानी मौक़िफ़ अब की हद तक दुरुस्त हो गया किसका, भाई का, कि वो उसका कहना यह था कि जब इसकी वफ़ात हुई उससे थोड़ी मतलब यानी कि उसके बाद वफ़ात पा चुका था, और जब ये इंतकाल हुआ तो उस टाइम जो है वो मर्जुल मौत में मुब्तला था और ब्रेन का मसला था उसको। तो ये एक कॉज ऑफ डेथ इसके यहाँ पे एक मैच करेगी कि जब वो फोत हुआ तो ब्रेन पैरालिसिस में मुब्तला था। इसके बाद जो गवाहान पेश किए गए, एक तो प्लेंटिफ खुद पेश हुआ जो भाई था मुतवफ़ी का, इसके अलावा दीगर गवाह उसने पेश किया PW2। PW कहते हैं प्लेंटिफ विटनेस, और 2 होता है यानी कि सेकंड गवाह। अब डिसीज्ड हैड बीन अफेक्टेड विद, अब इन्होंने भी गवाही दी कि जो डिसीज था वो मेंटली तौर पर इन्फर्मिटी में मुब्तला था और एक ओल्ड एज पर्सन था। अब यहाँ पे जज साहब ने एक जो है ऑब्जर्वेशन दी कि ये वाला जो पोर्शन है, इनकी जो डिपोजिशन है कि जो मर्जुल मौत में, यानी कि जो इनका मेंटली तौर पे इनफर्म थे, इसको क्रॉस एग्जामिन्ड नहीं किया गया। तो जब अगर किसी भी डिपोजिशन को क्रॉस एग्जामिन्ड ना किया जाए तो ये मान लिया जाएगा, तो ये एडमिटेड हो जाएगा कि जो डिपोजिशन दी गई है वो दुरुस्त है। अब चूंकि इसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, अब इनका कहना यह था कि वो मेंटली तौर पर इनफर्म थे, जबकि दूसरा जो मुखालिफ फरीक था, नेफ्यू भांजा वगैरह आ गया, उन्होंने इसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया और इसको इस पर सवाल नहीं उठाया, तो इस वजह से इसको एडमिट तस्वर किया जाएगा।
اس کے علاوہ PW3 جو پلینٹف کا جو تیسرا گواہ آپ سمجھ لیں PW3 لمبردار اس کو پیش کیا گیا، اس کا کراس ایگزامنٹ کروایا گیا. اس کو کراس ایگزامنٹ جب کیا گیا تو ڈیفینڈنٹ نمبر 1 جو ہے یعنی اس ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کے کونسل کی جانب سے اس کو جب کراس ایگزامن کروایا گیا تو اس کی وراسٹی تھی، جو ایویڈنس کی وراسٹی تھی وہ شیک نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ بالکل اپنے جو اس نے بیان کیا وہ بالکل کانفیڈنٹ تھا اور اس کو ذرا بھی جو ہے شٹر ڈاؤن مطلب اس کو وہ کنفیوز نہیں ہوا. اس کے بعد جو بیسک ڈاکومنٹ ایگزیبٹ P3 اور P4 دیکھے گئے جو ولیج ہیڈ مین نے مینٹین کیا تھا، اس میں بھی جو ایک چیز دیکھی گئی کہ جو بیماری کا عرصہ ہے وہ کتنے عرصے سے یہ جو شخص تھا اس بیماری میں مبتلا تھا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 25 دن، یعنی ڈیتھ سے 25 دن بھی یہ اس 25 دن پہلے تک یہ اس بیماری میں مبتلا تھا، وہ جو برین پیرالیسس والی ہے. اس کے بعد plaintiff proved the said facts by producing whose testimony to extent Majid has been suffering death illness. اب یہاں پہ دی رپورٹ روزنامچہ کی واز گاٹ ریکارڈیڈ. اب یہاں پہ جیسا کہ آبزرویشن کیا ہے کہ جو روزنامچہ واقعاتی ہے وہ اس میں اندراج کروایا گیا 22/3/1993 کو، اور اس کی بیسس پہ جو اٹیسٹ ہوا انتقال وہ ہوا 27/3/1993 کو، تقریباً 5 دنوں بعد. جبکہ جو مجید تھا، جو متوفی تھا یا جو ڈونر تھا جس نے گفٹ کیا تھا نیفیو کو اپنے جو بتایا گیا ہے، تو اس کی جو لاسٹ سانس تھی، لاسٹ یعنی جو اس کی ڈیتھ کہہ لیں آپ، وہ ہوئی تھی 5/4/1993 کو، یعنی 8 سے 9 دنوں کے بعد جو اٹیسٹ ہوا تھا میوٹیشن، اس کے 8 یا 9 دن کے بعد ہی اس کی وفات ہو چکی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 25 دنوں کے اندر ہی یہ فال کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی 8-9 دنوں اٹیسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 25 دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ یہ اٹیسٹیشن ہوئی. اب یہاں پہ لکھا ہوا جیسے کہ اٹ از پرووڈ دیٹ دی اون 22/3/1993 اور اتنا دی انٹری آف روزنامچہ انٹرسٹ مجید اللہ سفرنگ. اب یہی جو جسب کی آبزرویشن ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھا اور وہ انکمپیٹنٹ تھا، وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے سکے کیونکہ اس کو بیماری تھی دماغ کی. تو اس وجہ سے ہینس دی سو کالڈ ٹرانزیکشن ریفلیکٹڈ ان دی ریپٹ روزنامچہ ایز ویل ایز دی ان دی میوٹیشن ان مائی ویو. اب انہوں نے جو ہے وہ جیسے میں آبزرویشن دی کہ یہ پروو نہیں ہوتا کہ واقعی یہ گفٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ بھی چیز دیکھی گئی کہ جو پلینٹف ہے اس نے آن اوتھ کہا کہ یہ جو ڈسپیوٹیڈ ریپٹ روزنامچہ واقعاتی ہے یا جو میوٹیشن انتقال ہے یہ فراڈ کا نتیجہ ہے. تو جب فراڈ کا عنصر کسی میں آ جائے، اب اس کیس میں جیسے کہ آ گئے، تو اس کا اب ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈیفینڈنٹ کی، کہ وہ پروف کرے کہ یہ فراڈ نہیں تھا بلکہ یہ ایک جینون ڈاکومنٹ تھا اور جینون طریقے سے اس کی جو ہے ایگزیکیوشن کی گئی. اب چونکہ یہ گفٹ تھا تو گفٹ کے اپنے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس ڈیٹ کو کیا گیا، ٹائم بھی بتانا پڑتا ہے، کس جگہ پہ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں، لیکن چونکہ اس کیس میں یہ مسنگ تھے، یہ ثابت نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے جج صاحب نے جو ہے ان کے کیس کو ایکسیپٹ کیا پلینٹف کے بھائی کے، اور جو نیفیو کے حق میں میوٹیشن انتقال کروایا گیا تھا اس کو جو ہے پروف ثابت نہ ہونا قرار دیا. اور اس وجہ سے ان کی جو سول ریویژن تھی وہ الاؤ کی گئی، اور جو آرڈر تھے لوور کورٹ سے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور جو مدعی کا دعویٰ تھا وہ ڈگری کر دیا.